So, good day everyone. I am Erickson Castaño. Huwag maning discussion ako so, nga nahatag sa ako ang persons responsible to conduct security survey. So, natay duha ka responsible sa pagkandak og security survey, which is ang staff security personnel and qualified security specialist. So, nganong naapil maning staff security personnel. So, una is muna sila ang naanadaan sa usa ka sa establishment. Muna sila ang nagdugay sa dira sa isa ka establishment, which is muna sila ang expert pag-abot sa rules and regulations sa ingana nga kuan company. Next is qualified security specialist. So when to pag mo istorya nga tagkuan security specialist mo na sila ang gina-specialize nila ang pag pagkandak og security survey, which is mo na po ni sila ang gahatag og kanang recommendation og kung unsa bay pag-uhon sa establishment para mapakuan pa ang security nila, and unsa pay bag-uhon or unsa pay idugang para mapalawak pa ang pagkuan sa security, mas higpit pa ang kuan nila security. And next is a survey. Security survey is known by a number of different terms such as risk analysis and risk assessment. So sa risk analysis, ga-focus ni sila sa pag-evaluate sa security threats o vulnerabilities para pag-determine sa likelihood of security incidents and potential nga consequences nga may tabo sila. Risk assessment typically involve ang pag-identify sa security risk o pag-analyze sa potential nga impact nganing usa ka establishment o pag-develop pod sa strategies to mitigate or pag-manage sa risk effectively. So next is case step in a risk assessment process. So natay duha ka case step sa pag-assess sa risk. Una is to determine value, impact, and cost of any assessment asset should it be lost due to natural or man-made forces. So involved din ang pag-identify o pag-evaluate sa importance sa assets such as equipment, data, facilities, o personnel to the organizations or operations, as well as estimating the potential nga consequences sa financial implication of their damage or of their losses and damage sa ilang establishment. So number 2 is to determine degree of probability that natural or man-made force until strike at any given facility. So involved diri ang pag-assess sa potential nga threats that could affect sa organization, such as natural disaster, security breaches, cyber attacks, or other risk, and estimating likelihood of threats occurring or padulungay ng mga threats. By understanding the probability of threats, organization can prioritize risk and allocate resources effectively to mitigate potential impacts sa organization or sa establishment. Moro to akong report o akong discussion. Huwag unta na nasabtan ninyo. Thank you and God bless.